Good day, ma'am, and also to my classmates who will watch this video. So, sa atoms and isotopes nga lessons, ako i-discuss ang akong topic, which is how the basic laws of matter lead to the formulations of Dalton's atomic theory. So, there are three laws of matter. First is the law of conservation of mass. So, law of conservation of mass states that in chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. So, for example, ang kahoy. So, wala pa masunog ang kahoy, o after na siya masunog, ang iyang mass danha is maulang gihapon. Sa video ni ma'am, makita ninyo dito ang iya pasabot dito na ang mass sa kahoy nga wala pa siya nasunog o after na siya masunog, pag itimbang nimo siya, maurang gihapon ang kanang iyang mass. So, as after na masunog, i-include na lang din po nato ang katong mga smoke, katong mga gases nga na wala na tapos kaniden ang iyang abo, ashes. So, silbi, ang pasabot ni sa law of conservation of mass, ang iyang mass gihapon is dili gid siya bagom o lang gihapon. So, wala pa nasunog ang kahoy o after na masunog ang kahoy. So, mao na siya ang law of conservation of mass. The second law is law of definite proportions. So, law of definite proportions, gipropose ni siya ni Joseph Proust. So, the law of definite proportions states that samples of a compound will always contain the same proportions of elements by mass. The mass ratio of elements is fixed no matter where the elements came from, how the compound is prepared, or any other factor. For example, ang CO2 or ang carbon dioxide. So, if magkatuta sa predictable, ang mass sa carbon is approximately 12. Tapos, ang mass sa oxygen is 16. So, kahit duha man ni siya, may mo na siya 32. So, if ato pod ni siya, i-double ang quantity sa carbon ug ang oxygen dire, mahimo na din siya na din siya 24 grams of carbons tapos 64 grams of oxygen. What if after po siya i-triple, makakuha na din tag 36 grams of carbon o 96 grams of oxygen, as you have seen there sa ako example. So, ang point ani is that the ratio between the quantity of carbon and oxygen will stay the same because the compositions by mass is constant. For example, gusto nato kuhaon ang ratio sa oxygen and carbon. So, we would divide kining 32 by 12. 32 grams oxygen sa 12 grams of carbon. So, ratio ana is 2.67. Pag i-divide nimo siya ang 32 by 12, nakuha kag 2.67. Tapos kanipod ang isa kaning si 96 grams of oxygen, i-divide po nato siya kang 36 grams of carbon, mauha lang gihapon ang ratio 2.67 lang gihapon pag inyo na siya i-divide. So mao na siya ang law of definite proportions ni Joseph Proust. The third law is law of multiple proportions. So kanipod ang law of multiple proportions is gi-propose ni siya ni John Dalton. So law of multiple proportions states that when two elements combine with each other to form more than one compound, the weights of one element that combine with the fixed weight of the other are in a ratio of small whole numbers. So, ang example ani, if mag-add ka sa, if nakakita ka sa video ni ma'am, dani sa iya, law of multiple proportions kang John Dalton, makita nimo dito ang iya example sa auto ni. Iyan ni siya explain nga if
if mag-add ka sa isa ka nitrogen tapos add ka sa isa ka oxygen, may mo na siya nga nitrogen oxide. Tapos kung mag-add po ka sa isa ka nitrogen tapos duha ka oxygen, matawag na din siya nga nitrogen dioxide. So mao na siya ang law of multiple proportions na gi-propose ni John Dalton. Law of conservation of mass and constant proportions are the basis that helps explain Dalton's atomic theory. So kani ang law of conservation of mass and law of constant proportions, muna siya mga basis nga naka-help para ma-explain ang Dalton's atomic theory.